Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga, Amor Propio Se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Tolentino ng bawat Pilipino. Tolentino, Senador. Political advertisement paid for Francis Tolentino, Barangay Tolentino East, Tagaytay City. Political advertisement paid by Friends of Paul, 15 Tanay Street, Barangay San Jose, Quezon City. Ania, ang usa sa mga nakasulay og naayo sa iBerry. Hello! Ako si Lourdes, usa ka fruit vendor. Naadi ay ko katarata. Ingon si Doc, ipa-opera na. 80 mil, di ko oy, mahal kaayo. Nagsulay ko aning iBerry. Nawala ang panganod og blurred sa akong pananaw. Murag na ay mantika sa akong mata. Epektibo sad daw ni sa katiguangan. Sa dihang nag-iBerry ko. Wala na katong panganod sa akong mata. Ug wala madayon ang paopera. Salamat sa iBerry. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Kasmooth sa hair! Pero itchy na sad! Kahumot sa hair! Pero itchy na sad! Kabouncy sa hair! Pero itchy na sad! Tiis ganda sa it! Kasi is ganda yarn! Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head and Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, nga di jud matiis sa uban! Pagsulay na karon sa Head and Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head and Shoulders. Pagmahal mo, akbayan mo, tulungan mo. Pagmahal mo, akbayan mo, alalayan mo. Akbayan Party List. Nagawang mas abot kaya ang pagpapagamot. Tinulungang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Mahalang bayan, hindi pababayaan. Chel Diokno po, first nominee ng Akbayan Party List. Iboto, number 51 sa balota. This political advertisement is paid for and by Akbayan Party List, Sikatuna, Quezon City, Philippines. Yoshihiro Dahalon, 52 años, un voluntario aquí na mi syudad de Zamboanga. Challenging kapag may community services. Pero, libyano na reswelyo kay ta pwede dali ayuda ng mga gente. Siyempre, na ayuda del MX3 capsule. Tiene este alpha, beta y gamma nutrientes. Sakto comida y ejercicio. Mas de 10 años na yuta toma con el MX3. Con este you believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Patuloy nating suportahan at iboto Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato. Mahal tayo ni Bato. Pagtatanggol tayo. Sa Senado, Siya'y number 22. Iboto si Bato, ibalik sa Senado. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. Number 22 sa balota. Yes, sir! This advertisement is paid for and by Ronald M. De La Rosa, Block 27, Lot 6, Montreal Subdivision, Barangay Magtuod, Davao City. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya
fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Tatak RMN. Tatak RMN. Ako si Rosalyn Tagadanao, na ay high blood ang akubana. Di na siya kaklaro mag-drive kay hanap. Galuha-luha og mamula ng iyang mata samtang gamaniho. Pasalamat gyud mi sa iBerry, nakatabang sa iyang mata. Kaning iBerry, maoy nakatabang sa akong mata. Hapsayang ako pananaw. Inigsaka sa akong high blood kanang 150/100. Maghanap pod ang ako pananaw. Di na ko kaklaro drive. Dako ang ako pasalamat sa iBerry. iBerry papalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Tatak RMN. Maskin donde hasta cuando. Tatak RMN.